Merhaba, I'm a Filipina living here in Turkey, and I love sharing my experiences with you guys. In English lagi to. Bitaw oy, sayong Bisaya na punta. Nalipay ko kay buhag yapan ako mga bulak maskin tugnaw kaayo. Laban lang gid mo din ha. Nya karon nagluto ra jud kog sopas para sa ako ang pamahaw. Ambot nga nung namulan ni iyahang sabaw siguro tungod sa tomato paste mong nipula siya or sa bell pepper baka ha ambot kinsay salarin sa duha. Unya wa jud ko gihimo rong adlaw, nagstudy jud og tindog-tindog, nag self-study lang jud ko og Turkish language kay di nako kaya adlaw-adlaw mo adto sa eskwelahan para mag-eskwela kay akong mga kamot may gulay murag di na gid siya makalihok, murag akong mga dugo di na gid maka-circulate, English na pod circulate. Di gid maka-circulate akong blood char. Bitaw uy tugnaw jud kaayo hasig yung kamiga. Ko nang nag self-study na lang gid ko. Dinadto kog market, mao din nilang market dinhi.